Hello friends, tes hai noi phai kam dong na tine video ko tal nga chang tine ta kisa medical topic ti kok salai nai or topic ni bo mangkha acute gastroenteritis AGE nga friends AGE ta mo hang kai basically chang sana thang hang kai chang khijakmani kabamani chang jekono chamung haime saw food poisoning kha অথবা চিনি কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন খা অথবা কোনো তাবক মানে নে প্রোটোজোয়াল ইনফেকশন খা কাম তিলক হংকা গাই চিনি বেসিক্যালি চিনি ডায়রিয়া ngো গাই ডায়রিয়া তো ওয়ান অফ সিম্পটমস অফ এজি অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস মানে একদম সাডেনলি তাবো যদি কে বহক সাজাকা গোবানা মুসুংখা গোবা মানে মুসুং মানে বা ফাইং দংখা প্লাস পাতলা খি মানে তামা जों বনো হনো ডায়রিয়া মানে যদি কে দিনো 3 बारनिसे बेसे खि गांकाय जों बन डायरिया होननाय गाम एकदम वाटर स्टूल एकदम ती हाय पातला खि तंखा गोबाय तंखा बक साय तंखा जों बन एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होनोता ओंगे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बेसिकली 1 থেকে 14 दिन जरा तंमानो अमसे बिसलाय थांगे जों बनते एजी होनलियाता आमदे हायता ओंगे दाबो acute gastroenteritis hangkai jang tamtam biri sanai amse main point of interest hangkai norok masanai tablet metrozil 400 मेट्रोजिल बिथिन एंटीबैक्टेरियल प्लस एंटीप्रोटोजोल हिसाब काम खायो अब कोनो केबने जदि एजी खांगे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस खांगे मेट्रोजिल बेलायनो काम खायो जगह अब नरनो रिकमेंड खायो नरक मेट्रोजिल 400 मिलीग्राम टैबलेट सालो कलथा मासानाय फुं दिपर सारिक नरक मिनिमाम बनो 5 दिन मासानाय नरनि जे पातला खिजाकमानि हामियासाक एरपरे তাই তামং বিন লইছে অনেক সময় কবানা মুসুঙ্গো ওকে কবানা মুসুমান বাগে সেংসাইমানো ট্যাবলেট অনডেম 4 মিলিগ্রাম অনডেন সেট্রন 4 মিলিগ্রাম আবার চাখাঙ্গাইছিনে যে নজিয়াং মানে আবার হামাই থানাই তাই কবায়াং থানাই আমদি হাইতা ওকে যেহেতু অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস চিন ডায়রিয়াং দঙ্গো চিন ছরিयो ডিহাইড্রেশন মানো ওকে जों ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচিনা বাগে जों শরবত মানनाय जों যে তংমানি ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন ORS जों ORS नि एक पैकेट नावे फुल पैकेट कटमा कैसे नावे 1 लिटर तियो मिक्स खाइ जों बनो फ्रिक्वेंटली जों जेसेबार गोबाव तापर जेसेबार पातला खिउइ दंगो आबार जों बनो माननाय ओके जिनि ORS ओराल रिहाइड्रेशन सलिउशन बेलेखेनो इम्पोर्टेंट चिनि मैनेज खाना बागे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस अथवा डायरिया केसना मैनेज खाना बागे ओके जों साइमन लाखिया ताबो जरा जे जों टैबलेट मेट्रोजिल चाका 400 मिलीग्राम सालो कल थामगाय मिनिमाम 5 दिन जे हाइमेसाक तारपरे जों जानाय निने जदि गोबाना मसुं खांकाय टैबलेट अनडेन सेट्रन 4 मिलीग्राम जेफोर गोबाना मसुं अफर साइमानो गोबाना मसुं एसारा नांगिया नेक्स्ट दङ चिनि शरबत ओराल रिहाइड्रेशन सलिउशन अथवा ORS गामन यागलबो न ताकिसे बिथि माने जों मासाव आमगे चिनि प्रिबायोटिक प्रोबायोटिक तामं चिनि एक्चुअली बहगो चिनि नर्माल गाट बैक्टेरिया दङ हंगे अनेक समय चिनि जेफोर एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस दङ अब चिनि गाट बैक्टेरिया थै थांबायता हंगे आमन जों ताइसे रिकभरि खाना बगै जों प्रिबायोटिक मासाव गाम रखै चिनिखा नरक चाइमानो ताब जेटा मार्केट अवेलेबल हंगांगाय नरक चाइमानो कैप्सूल BSL H3 आमा किसा कॉस्टली बट आमा काहाम और बिति पाइखे नरक फ्रिजन दाइमा तन्नाय गे नरक बनो सालो चाइमानो कलसा खाय अथवा कैप्सूल BSL H3 जदि नरक बिसि कॉस्टलिंग जा खांगाय नरक पाइ चाइमानो कैप्सूल बिफिलेक अमके सालो कलनि मा जानाय फुं कलसा हर कलसा माइचा माने परे गे ताव फ्रेंड्स जों साइमन लाइक ताम चिन मेडिकेशन जों यूज खायनाय जदि केबनि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस दं हंगांगाय हंगे ताबो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बेसिकली तांगे हंगांगे जों अनेक समय फुड पॉइजनिंग गो जों जदि बाजाने जामुं हाइमेरो जागा हंगांगाय जे अलरेडी बैक्टेरियल ग्रोथ गोनां बैक्टेरिया गोनां चिनि बहगो थाङैयाबो चिनि फुड पॉइजनिंग मानो अथवा समटाइम्स जामुं चिनरो प्रोटोजोल इन्फेक्शन बंग मानो आबां बाय बचिनि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हाय सिम्पटम्स जों नुकजाक मानो तासारा प्लस तामजों जों अनेक समय नुकजाक ट्रेवलार्स डायरिया अफाय तामा जों जदि ट्रेवल खायगांगाय चिनि चामुरं मिलिया प्लस अरनि माने अनेक समय ट्रेवल खायबो रगो माने चामुरो जों साव फातानि गाबो दं इनफेक्टेड फूड जेटा माने निने अर बैक्टेरियल गोनां गामति बैक्टेरिया गोनां फूड जाखांगाबो अनेक समय डायरिया ट्रेवल खायबो रगो आबां जों होनो ट्रेवलार्स डायरिया आमदि हायता गे डिफरेंट कस्ट दं मानो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस माबो बाट जदि केबो गोबाय तंखा पातला खिजाय तंखा तारपरे बहक साय दंखा हंगांगाय जों हमने एकलगे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस AGE होनोता हंगाय नरक तीन छायमा खाना एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस ताम मेडिकेशन जों सारा नां बट स्टिल आमो जों सामान मेडिकेशन आमो जतन अकरा बरं बागैसे जदि के एज जदि 14 इयर्स एबाव 14 वर्ष से गोबां हंगाय बरको मेडिकेशन जक चाइमानो बट नरक सबसे मेडिकेशन चाना सगां नरक माने डॉक्टर कंसल्ट खायमाने परे नरक हामकाय माने जेबो न डॉक्टर कंसल्टेशन रुओ नरक एडवाइस हो आमते हेके
নরক মেডিকেশন রক না কনজিউম খাই দিতা নরক নিজে নিজে থেকে না মানে দোকান থেকে বেশি পাই নরক মেডিকেশন তাসাদি বিকজ আতে হিঙ্গাঙ্গে নরক নিয়ে তামসান ট্রিটমেন্ট ঠিক মতো হিঙ্গাংনাই তারপর অনেক সময় ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপ গো বিথি অনেক মোটর সাই জায়গা খাঙ্গে নেক্সট টাইম বিটি কাম খাই থাকো প্লাস যদি এই যে কমপ্লিট প্যাকেজ বিটি তখন মানে আবার নক থি মোটর সাই হিঙ্গাঙ্গে নরকনি অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস সামটাইমস হামি ফালাং মানো আমতে হাইতা গলি সান এডভাইস তংনাই নরক মানে ডক্টর কনসাল্ট খাই নরনি PSC CSC সাব ডিভিশনাল হসপিটাল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল যেসব নরক মানে ডক্টর ফোনকে নরক মেডিকেশন যখন চারিতা তিনিও ভিডিও বেসিক্যালি মেডিকেশন সামানে মেন এম খা নরক মানে জাস্ট নরক শিরনা বাগাইছে যে মানে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস তামো আপনার বাকি ট্রিটমেন্ট খাই আপনার ছানা বাগাইছে মেডিকেশন সামানে আমদি হাইতা আই হোপ নরক তিন ভিডিও নরক হেল্পফুল খানা আদি হেন নরক হেল্পফুল ভিডিও ইন্টারেস্টিং ভিডিও মেডিকেল রিলেটেড টপিক নাই না গায় এনার্জেটিক টিপ্রাসা ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব ফ্লাই রেডি এন্ড নর ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস সব বাই share khai dia video no tirin bega asing no till then stay fit stay healthy and subscribe to energetic tiprasa YouTube channel hambai kolomka